चाषी को क्षतिपूरण देवे पश्चिमबंग सरकार। पश्चिमबंगर विष्णुपुर ठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन सभा जो फसल नष्ट होता चाषी को क्षतिपूरण देवाक घोषणा करछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मते गाड़ी करने पश्चिमबंग में सभा करथिले हेले तांको सभा जो चाषी क्षति है से सबूर क्षति भरणा राज्य प्रशासन संपूर्ण सहयोग करिबो बोली ममता कहिसंती। আমাকে যখন কৃষকরা জানালো তাদের জমিগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে তাদের ফসলগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে এইভাবে মিটিং করে শুধু আমাকে গালাগালি দিতে এসেছিল। আজকে কিন্তু আমার এখানে মিটিং ছিল না, কিন্তু তাও সত্ত্বেও মিথ্যে কথা বলার জবাব দেওয়ার জন্য আর কৃষকদের সমর্থনে এই মিটিংয়ে আমি এসেছি। এই কথা বলতে আপনাদের যাদের ফসল নষ্ট হয়েছে, বাদাম নষ্ট হয়েছে, এটা প্রশাসনিক স্তরে দেখে নেবে যাতে তাদের ক্ষতিপূরণ পায়।